Putus sekolah karena merasa bukan jalannya di bidang akademis, Mandy CJ membangun Media Definery Report atau TFR bersama rekannya di usia 18 tahun. Passion Mandy terhadap industri kreatif yang sudah muncul sejak kecil menginspirasinya untuk menciptakan ekosistem yang sehat untuk para pekerja kreatif seperti dirinya. Perempuan kelahiran 2001 ini sudah mengumpulkan modal untuk membangun TFR sejak usia 14 tahun dengan berjualan lukisan. Sebagai salah satu yang leader, Mandy menceritakan tantangan yang dihadapinya selama membangun media, pandangannya terhadap industri kreatif di Indonesia, dan tips untuk para calon founders. Udah ngeles, banyak banget tapi nggak tahu kenapa gue kalkulasi tuh kayak Nggak masuk aja. Nggak masuk. Gue skip university, gue langsung masuk D3. Terus D3 kan seharusnya kita ke uni, tapi gue skip soalnya gue berasa that my biggest risk at that time itu gue mau seriusin TFR. Welcome to FinFolk Podcast, the show that will give you new ideas about money, financial planning, investments, and growth hacking in a fun way. Hai folks, welcome to FinFolk Podcast. Ya, hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Asik. Spesial ya. Iya dong. Seorang artis yang udah berkarir dari usia muda. Usia muda, semuda apa sih? Dan sekarang dia sendiri sedang membangun TFR, sebuah media company ya. Yes. Here we go, Mandy CJ. Mandy CJ. Yes, Mandy. Hi, how are you? Hi, good. Boleh perkenalkan lu siapa sih? Buat yang nggak tahu ya. Okay. Kayak tadi juga gue udah sebut ya bahwa lu udah membangun dari usia muda. Oke. Seberapa muda sih Anda? Jadi gue anak 2001. Asik. Ya, Abis milenial baru nih lahir Gen nih. Z. Oke. I'm a Gen Z baby. very Gen Z. Terus apa maksudnya lu berkarir dari muda tuh? Dari semuda apa sih? Jadi gue mulai ngulik-ngulik cari duit tuh dari umur 14 tahun. Really? 14 tahun? Iya. Anjir, 14 tahun tuh gue masih ingusan kali ya, masih benar-benar dari SMP kan ya. Itu kayaknya 14, iya kelas SMP. kelas 7 kelas 8, iya kan. Gila, lu ngapain cari duit di sana? Maksudnya Enggak sih, bekerja gue apa? lukisan. Oke. Gue ngelukis. Selalu painting. Gue painting. As your hobby juga itu? As my hobby. Oke. Jadi kayak gue kayak masih kecil mikirin duit sih. Iya, betul. Jadi tapi gue suka-suka aja, kayak my passion is painting pas Alright. itu. Jadi ya coba-coba aja dan ternyata ada yang beli. Oh, Wow. siapa yang beli? Adalah kayak my friend's uncle. Oke, dia tertarik sama lukisan lo. Yes, Wah, nice bener. banget. Jadi benar-benar itu your first income dong ya? Yes, sir. Di 14 tahun. Bener. Berarti emang lu anaknya udah kreatif banget, ya kan? Karena soalnya lu udah dari kecil emang suka painting, ya kan? Iya. Sebenarnya apa sih maksud gue yang mempengaruhi lo sendiri bisa sampai secinta itu sama painting? Jujur, karena dulu gue goblok di sekolah. Iya. Bukan goblok, mungkin secara akademis kurang. Enggak, secara akademis kurang. Iya kan, berarti lu mainnya otak kanan tuh. Bener, gue kayak anak otak kanan banget. Gue dari dulu pas masih masih SD, SMP, sekolah gitulah. Gue fail terus sama mata pelajaran. Oke. Kayak everything, I'm not good at anything. Matematika apalagi, gue inget dulu gue suka kayak diceng-cengin, kayak dibilang bego. Soalnya ya emang gue aja, Siapa yang ngecengin? ya anak teman-teman lah. Oke. Teman-teman kayak, Maksudnya mereka ngecengin nih cuma bercanda apa bener? ya beneran. Tapi emang sebenarnya emang gue dulu susah gitu, kayak gue kalau misalnya dulu lu pasti ke Kumon gak sih? I know, Kumon, Ya, yes. Kumon. Ya kayak kita dikasih PR banyak banget gitu kan, non-stop. Bisa dideret ke situ, soalnya gue Males banget ke sana. Males. Gue jujur emang males juga. udah males dan bego gitu loh. Kayak Percuma. percuma. Terus gue udah ngeles banyak banget tapi nggak tahu kenapa gue kalkulasi tuh kayak Nggak masuk aja. nggak masuk. Terus lu gimana bisa? Ya unless duit bener. Ya. Tapi lu akhirnya gimana bisa lulus sekolah? Ya kerja keras. Asik. Kerja keras lah. Everything hard work pays off juga ya. Kerja keras. Nggak boleh itu. Tapi by the way, berarti akhirnya gara-gara mungkin karena lu nggak bisa nih gue di matematika, tapi lu punya, kan kita
ya pasti kelebihannya di satu sisi, which is ya painting ini. Dan gue lihat karya lu itu keren banget. Makasih. Ya kan, lu juga kayak campurin mix media, abstrak segala macam itu memang. Dan menurut gue itu kayak as a kid itu my escape sih, kayak karena gue nggak pernah divalidasi di sekolah atau bukan di rumah sih, tapi ya kalau di rumah gue juga kerjain PR, gue juga stres sendiri. Dan the only way kayak orang appreciate gue itu kalau ketika gue berkarya. Jadi mungkin emang itu tersambung dengan my validation issues. Bagus. Nggak apa-apa, at least ya lu strive di satu titik ya kan. Dan karena itu ya suka aja berkarya. Soalnya di berkarya juga nggak ada aturan, nggak ada formula. Ya for me art is how I feel, and Asik. I felt a lot as a child. Jadi ya dari situ gue marah-marah aja ke kanvas. Asik, jadi itu pelampiasan juga. Ya pelampiasan, it's therapy. Yes. For me. Right. Bagus banget. And then akhirnya lu build TFR ini. Iya. Itu sebenarnya tahun dari painting ke media. Ya memang sama-sama kreatif, tapi kan beda lini ya, beda. Itu maksudnya gimana tuh bisa akhirnya lu banting setir ke sana? Oke, perjalanannya panjang sih. Gue painting itu adalah hobi gue, and I wanna keep it as my hobby. Alright. Karena I know itu my escape, dan kalau misalnya gue menjadikan my escape into a full-time job, I don't think it's gonna benefit me, as a human being gitu. Jadi gue pas itu jalan, gue masuk, gue lulus, gue skip university, gue langsung masuk D3. Terus D3 kan seharusnya kita ke uni, tapi gue skip soalnya gue berasa that my biggest risk at that time itu gue mau seriusin TFR. Oke, itu waktu lo umur? 18. Really? 19. Jadi lo nggak uni tapi fokus ke sini? Yes, fokus di TFR. Wow, keren banget. And that's such a big risk ya, I think ya. Ya, itu juga didorong gara-gara COVID sih. Jadi my fate was determined by that. Kan nggak bisa keluar juga, ya udah gue kerja aja. I see. Gitu. Dan akhirnya lo bikin TFR ini sendiri atau with partners? Jadi, I have a partner. Her name's Christine. Oke, shout out to Christine ya. Shout out to Christine, love you. Yes. Ya, emang gue udah lama nih jadi anak DKV lah. Oke. My partner Christine padahal tuh juga dosennya gue dulu. Oh, she's your dosen. She's my dosen. Oke. Like 10 years apart. Alright. Tapi ya kita melihat ada banyak peluang di industri kreatif. There's everyone who's creative, but kita industri kreatif tuh selalu dipandang sebelah mata. Kayak misalnya gue bilang aja gue mau jadi seniman pas itu, atau mau jadi graphic designer, pasti selalu ditanya, lo cari duit sih dari mana? Gimana dapetin duitnya benar? Iya, duit dari mana? Terus kalau misalnya mau ngomongin industri kreatif pun, people are gonna think itu cuma gambar-gambar atau cuma ngecat, ngelukis, gak ada duit lah, idealis. Where senimans will die, and when they die they will get rich. But that's not it. Kayak industri kreatif tuh luas banget. Kayak even the couch we're sitting on, this is probably designed by someone in the creative industry. Dan there is so much depth in this industry that is not exposed to the world. Nah dari situ gue tahu banyak banget teman-teman gue aja yang masuk ke DKV dikira gampang. Soalnya kayak aduh gue malas kerja. Iya, udah masuk DKV aja. Tapi ternyata enggak, Bun. Masuk DKV tuh enggak tidur. Tugasnya banyak banget ya. Enggak, kameramen di belakang. Tugasnya banyak banget. Perlu critical thinking, Dan ya dari situ there are a lot of kids like me who there is no guideline to where we have to go. Soalnya ya emang dikiranya ya buat industri sampah. Apalagi di Indonesia. Gitu. Ya dari situ me and Christine we think that what if there is a database, what if there is a directory untuk anak-anak yang kayak gue, ataupun untuk professionals yang perlu guidelines untuk industri gitu. I understand. Jadi dari situ
TFR was born. Right, keren banget. Dan itu since 2000 berapa? 2018. So it's been like 4 years ya. Yeah, it's been 4 years. Dan itu juga di masa-masa pandemik ini ya. Yeah. Terus gimana selama 4 years ini ketika lo jalanin si TFR ini, apa sih challenges-nya? Dan tadi lo juga sempat bilang bahwa di Indonesia ya kan industri kreatif ini masih dipandang sebelah mata banget. Kayak the biggest hurdle yang lo jalanin selama 4 tahun ini untuk berdiriin TFR ini apa sih? Mungkin I think TFR sendiri we're not a media yang selalu discuss tentang hal-hal lifestyle. Kita nggak discuss tentang celebrity culture or consumer culture yang mungkin lebih gampang untuk attract attention. So for me, apalagi di awal-awal itu, how do I make serious topics interesting to people? Gitu sih. Jadi kayak gimana cara mengemaskan business of creative industry news and make people want to learn about them, engage about them. Jadi I think in every stage di dalam 4 tahun there's always a different hurdle in every year because as the more that you grow masalahnya lah tambah banyak. Betul, pasti. Jadi pertama it's that, dan sekarang gue bisa bilang building a healthy, happy team. Really? Yeah, I think it's hard to maintain loh, kayak having a healthy working culture. Sekarang ada berapa your team? Sekarang di kita TFR? ada 15. Alright, dari berdua, you and Christine. Sekarang udah 15, congrats. Makin besar ya. Terus pas bikin TFR ini di awal, ada nggak sih your doubts gitu, kayaknya nggak akan berhasil nih, kayaknya orang-orang bakal memandang sebelah mata nih. Apalagi di Indonesia kan, balik lagi. Terus gimana how you overcome that doubts itu di awal? Salah satu doubts kita yang menurut kita we have overcome itu kita kan long form articles, we're article based, website based. Jadi all of our research is put in an article that's like thousands of words long. Jadi dan kultur Indonesia tuh, budaya Indonesia tuh mereka nggak suka membaca. Betul banget, kan? Males baca. Jadi kita mikir like gue pas itu mikir kayak would people read our stuff gitu loh. So we find a way to tweak it. Kayak kita cari alternatif, kayak dulu kita benar-benar semuanya English. Inggris semua, artikelnya bahasa Inggris. And then we search kayak, ternyata banyak juga orang-orang Indonesia yang mungkin tidak ada privilege untuk belajar bahasa Inggris, mau tahu lebih tentang industri kreatif. So we made it into Indonesian. Sekarang kita bilingual. And that increased our traffic. Dan sekarang we can probably say that the average time spent on our website aja udah so much more than the usual. It's like 6 minutes. Berarti emang 6 minutes orang juga bakal baca. Benar, masih baca. So we're proud of that. Keren. Dan waktu bikin TFR ini di awal pertama kali ya, itu kan berdua doang. Ya kan? Kalian patungan kah atau? Of course. In every business pasti patungan. Jadi sekarang shareholdernya berdua. Bikin media company berapa sih sebenarnya? Karena kan pasti kan selama perjalanan nggak segede sekarang kan. Pasti kan you start small juga kan. Let's just say the amount itu nggak sebesar yang orang-orang kira. Itu aja. Karena Christine orangnya private ya. Jadi kita harus respect boundaries. Alright. Tapi itu benar-benar dari modal sendiri berarti. Yes, modal sendiri dari duit yang lukisan gue. Berarti you made it by your own money? Of course. Wow. Dari tabungan gue, dari lukisan gue. Keren banget. Dan mungkin at that time pasti kecampur sama apa yang dikirim sama papa ya. Tapi semuanya sih gue keep. Oke. Ya gue juga dari duit lukisan yang gue jual, dan ya udah duitnya datang, ya udah gue masukin ke yang lain. Nah sekarang gue mau nanya nih, kan pas lu pas zaman lukisan ya, itu kan mungkin makes money, you make the painting, and then you sell it, that's it. Tapi ketika lo masuk ke dunia industri media ini, that's now how things work, right? No, Boleh ceritain nggak? Gue penasaran juga.
it's a different business model sih pastinya. Kayak kalau misalnya gue bikin lukisan terus gue kasih ke siapa yang mau beli, that's B2C, it's a simple traditional way of like transaction bener. But for media usually it's like B2B, ya kan. So misalnya you sell your content to a business, ya kan. And that's how you usually sell it. Atau nggak misalnya media yang punya agency di belakang, itu juga B2B business model. In every media business model, there's always the 3 C's. It's content, community, and commerce. And ya udah, we sell content. We can also sell the community you make in media. And because of that, lu udah menjadi platform. That's how you get your commerce. Alright. Iya. Jadi, I think ya model-model media industri lah gitu. Dan sekarang ya biasanya berarti lu fokusnya kemana nih? Sekarang kita sebenarnya baru benar-benar full time tuh tahun ini. Jadi 2022 ini kan? Iya. Oke. Jadi sebelumnya kita selalu mengerjakan TFR tuh sebagai our part-time kind of full-time project. We have other full-time jobs, but then this year we decided to like, you know what? I'm gonna put my whole life in it. Sekarang kita lagi fokusin ke content, and now we're apalagi next year we want to try to build our community, our stronger community. Oke, boleh bocorin nggak tuh? Plannya gimana? Plannya kita emang mau bikin events, like events yang bisa strengthen our creative industry people to come about. Ngomongin mau itu tentang their life, their job scopes, or even kayak inspiring students to come into the industry. So, how do you make money sekarang? We make money by content, by ads, by ads. Brand placements, gitu kan. And kayak kita kita menyadari dengan kita membuat banyak banget artikel long form. Banyak banget, gue sempat lihat websitenya dan itu benar-benar lumayan banyak. And it's long form articles, it's articles yang butuh banyak waktu untuk riset, interview, all these data and resources yang kita punya, and then we realized that with these data and resources kita aja bisa aplikasikan informasi itu ke brand atau campaign lain. So that's how our B2B agency, our 360 digital marketing agency is born. Namanya Frankly. I know. That's our bread and butter. Jadi sekarang dari sana. Tapi in the future ya lo bakal usahain ke commerce-nya ini. Yeah, I think step by step kayak of course, but down the line ya emang these 3 C's emang kita mau kembangin. But now it's content, we have that down. Dan sekarang ke community, which soon lah ya. Building. Udah ada sih, cuman belum ditapin aja. Coming soon. Good luck for that ya. Thank you. So, what's your future kayak projection nih untuk TFR sendiri, mau segede apa sih gitu? Lo punya benchmark nggak? I don't think we have a specific benchmark. We just want to be the top of mind ketika orang-orang pikir industri kreatif. Ya, atau sana. Butuh bantuan di industri kreatif. Anyone needs support, I hope they will think of us. Asik. So itu ya yang bikin TFR different juga ya, karena nggak cuman sebuah media company, tapi ya mungkin help juga gitu ya. Jadi ya balik lagi orang-orang yang mungkin kayak lo ini, gitu kan, mencari tujuannya, gitu kan. Orang-orang goblok matematika. Gue mau ngomongin soal tadi partnership lo sama Christine, ya kan. Sekarang siapa sih yang lebih ngambil role apa gitu? Let's just say Christine is my CEO. Alright. Yes. And dia yang megang operationals. She's also editor-in-chief. Alright. Jadi kayak dia yang selecting through the website platform, the mother of the company lah. Dia kayak oversee everything, and I'm the creative side. I'm just the fun part. Christine is the boring part. She can have that. I just have fun. Terus kayak
marketing, sales, Yes. YouTube platform juga. Biasanya gue yang garap. Lebih fokus ke konten lah ya, berarti ya, fokus untuk kreatif Kreatif, side-nya. kreatif side. Fun part. Dan berarti yang megang leadership lebih ke Christine ya di sana. Yeah, I guess so, yeah. Ya lebih ke dianya. Yes, Dan yes. pas ini kan ngomongin soal anggapnya kita bilang ini startup media lah ya. Iya. Ya kan? Berarti ada salah satu sisi leadership juga. Ya kan? Dan gue mau tahu apakah kalau lo sendiri kan kreatif segala macam. Lo sendiri belajar nggak sih sisi leadershipnya itu sendiri? Oh, Kalau yeah, dari lo? of course. I think gue aja memutuskan untuk cemplung full time untuk membuat perusahaan media ini. Pas gue 18 tahun aja, it comes with its own learning curves and burdens. Soalnya tadi kan ditanya like what's the biggest risk that you have made in your career so far, dan gue selalu bilang starting a company so young. Yes, you're so young, man. I'm 21 and yeah, there's a blessing in disguise with that. Soalnya ya udah gue udah terlalu trusted into this adult industry with me being very naive gitu loh, kayak very very naive. Dan sebenarnya even leading kadang gue masih buta gitu loh. Because gue aja sendiri nggak pernah masuk ke kantoran, gue nggak pernah ada kerja kantoran, gue nggak Tiba-tiba langsung bikin company. And ya udah makanya we decided that it's much more wiser for me to like sit back and see how the structure, hierarchy, itu kan semua takes place to making a healthy career, healthy work environment, structure, hierarchy, terus kayak even asuransi yang harus dimikirin, yang gue aja dulu kayak nggak pernah mikirin tentang asuransi diri gue sendiri ya, apalagi asuransi karyawan. And that's learning by doing aja sih, and kayak I think what's important untuk young founders atau orang-orang yang cemplung itu jangan terlalu bikin ego lo tinggi banget, soalnya honestly you don't know shit. Asik. I don't know shit. Kayak you have to be open to learn, apalagi dengan dengerin tentang point of view anak-anak lo or your partner or people around you yang mungkin punya tanggungan jauh lebih besar daripada lo because you're so young, you know. And ya itu mungkin sisi mentalnya ya dari yang lo berkembang dari sana ya, nice banget. Tapi ya secara profesional juga ya I'm blessed because gue udah bisa melihat dari atas, in a way posisi dari atas about how it's run. Yes. Tapi ya gue juga harus belajar mulai dari bawah. Iya, and see how you look up gitu. Jadi kadang aja it's weird like having employees that's like years older than you. Dan gue kadang kayak emang rata-rata berapa sih? Ya gue pokoknya selalu paling kecil. Oh iya, paling kecuali ya intern kan paling rata-rata seumuran lo lah ya. But even that's weird, kayak kadang people call me Kak, terus gue kayak no don't. Jadi ya emang I'm still young. I'm younger than you gitu. So weird, tapi ya emang gue ada julukan di TFR ya, orang-orang panggil gue bocil, kecil gitu. Gak apa-apa nickname, ya kan? Alright. Ya, terus gitu ngomong soal konten tadi, ya kan? Gue beberapa kali konten TikTok lo muncul di FYP, ya kan? Dan ya itu menarik, apalagi kita ngomongin soal Pak Mujiman ya. Oh my god, Pak Mujiman, your best friend. Pak Mujiman my bestie. Ya kan? Gimana sih cara lo create that storytelling, create that content gitu? Apakah itu flow dengan sendirinya? Gue penasaran dengan proses thought-nya sih. Ini berarti sebagai influencer ya, kayak Yes. Influencer lah. Sebenarnya gue kan anak 2001, jadi dari dulu tuh gue udah grow up nontonin influencer luar negeri. Jadi YouTuber gitu ya. For me itu udah come second nature lah. Siapa? Dulu pas gue masih Emma Chamberlain. No, gue Emma Chamberlain baru-baru sekarang. Tapi ya dulu kayak contohnya Bethany Mota, tau gak? Oh, I know. Oh, you know Bethany Mota. Yes. Okay. Ya gitu-gitulah. Dan dari dulu kan mereka udah kasih lihat kayak template of story. Ya kan DIY. Ya DIY, terus siapa ya? Even watching kayak
oh my god, I hate this guy, Gary V. Gary V. But even kayak watching Gary V ya, you understand the different aspects of content creating, cara ngomong, storyboardnya, storyline-nya, walaupun ya it's just Instagram content but everything makes sense ya. Gue gara-gara terlalu overexpose aja sih dari dulu liatin Instagram, liatin YouTube, liatin dulu TikTok masih Musical.ly. Iya. Ya itu aja ya belajar dari sana. So gue nggak ada kayak storyboard. Jadi bener-bener naturally come gitu ya. Naturally come, ya. Kayak gue mau bikin konten sama Pak Mujiman nih gitu kan, ya udah gitu. Seadanya aja gitu ya. Iya, kadang gue kayak ya udah gue rekamin apa aja, terus baru di rumah ntar pas gue edit, gue langsung kayak kayaknya ini bagus di. Gitu. Pokoknya gue cuman cara gue bikin konten tuh mikirin clickbait. Ini buat pribadi ya. It's okay. Ya, untuk pribadi. Oke, what's the clickbait? Terus apa storyline-nya? Gitu kayak mau ngomongin apa, maknanya apa, terus endingnya apa gitu. Terus endingnya apa? Terus pasti ada catat ya ini. Terus kayak untuk tahu selengkapnya watch for part 2. Ya, clickbait. Terus biar orang anak-anak pada pindah ke part 2. Iya. Nice banget. Dan kalau menurut lo, kreatif itu bisa dipelajarin nggak sih sama orang? Kalau lo kan emang udah terekspos dari kecil gitu kan. Kalau misalnya ada nih, aduh gue pengen banget bikin konten tapi gue orangnya kreatif gitu. Definitely. Semua itu, gue percaya semua itu pasti ada datanya. Kayak mungkin kalau misalnya lo bukan an intuitive creative person, you can be creative by data. Asik. Kayak temen gue satu, dia juga orang finance banget lah, tapi dia tiba-tiba jadi finance influencer. Terus gue tanya, terus dia kayak agak-agak sebel gitu loh, kayak bikin konten kayak aduh I need to do this. Males banget gitu ya. Gue bilang, soalnya terus gue bingung kan, kayak gue bikin soalnya gue enjoy aja gitu, but you do it because of obligation, because it's your job. Gimana cara lu bikin konten dan melihat apa ya what's good gitu. Terus dia bilang jujur by data. Terus gue kayak what? Data? That's so boring. Tapi ya, and look at him now, he's a great influencer. You know? Jadi emang semuanya, even in media, even creative mau menjadi anak korporat misalnya, itu aja everything has its learning curves. Yeah. Maybe you won't be the best at it, hopefully, tapi ya you'll be good. Mungkin ada sekarang ya orang-orang yang berasa kayak dikatain gitu lah ya. Yeah. For them kayak aduh kenapa sih gue nggak bisa gitu kan. What do you wanna say to them gitu? If there's a will, there's a way. Apalagi when it comes to yourself ya. Gue merasa like personality, kepribadian lo is not an excuse, because kepribadian comes from your habits and your routine. Kayak, so if you work hard to change your habits, your routine, your systems in life, you'll have a different outcome to who you are 5 years from now. Asik. Jadi ya menurut gue just work your ass off in not in the sense of kayak work like Elon Musk work, like work your ass off in improving yourself gitu. Everything comes within yourself. Dan jadi sekarang fokusnya ke investing in yourself dulu. Iya, investing in yourself. Kayak tanya aja kayak gue tuh 20 tahun dari sekarang tuh mau jadi orang kayak apa gitu sih. Asik. And then kalau lu sendiri gimana? Gue mau. Jangan nanya gue. What's your dreams in next like 20 years? Nggak usah lo deh, TFR. Pastinya 20 years from now gue berharap TFR masih. Umur berapa berarti? 41 tuh? 41. Iya. I hope TFR is still going strong. Amen. And ya kita bisa innovate much more. Yes. Semoga ya, there's an ecosystem already in place untuk pekerja kreatif, anak-anak kreatif. We wish to educate, mungkin masuk ke edukasi ya in the future. And still be known as a healthy, karyawannya senang. Of course sejahtera. ya, itu salah satu. Senang, sejahtera dan tajir. Amin. Dan gue juga berharap gue senang, sejahtera dan tajir. Betul. Ya.
Oke, Mandy, thank you so much udah ngobrol bareng gue di podcast ya. Buat kalian yang mungkin masih ada pertanyaan atau masih mungkin bingung ya, bisa langsung komen aja dan jangan lupa follow Mandy dan TFR. Dan TFR, Ya, ada di at The Fine Report, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, everything. Pokoknya ada di link in the description ya. Oke guys, I'll see you next episode. Bye-bye.